नाज़रीन, जुमे के दिन की मुनासबत से आज हम क़ारी मोहम्मद सलमान मुज़फ़्फ़रनगर की सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत पेश कर रहे हैं, जो माशाअल्लाह आपने आज ही एक जगह नमाज फ़जर में की है। क़ारी मौसूफ़ वज़ारत औक़ाफ़ क़तर के साबिक़ इमाम व ख़तीब रहे हैं और यह आज की तिलावत उन्होंने ज़िला सहारनपुर के दीनी इदारा मदरसा इस्लामिया अरबिया इमदादुल उलूम सरकड़ी गोकलपुर जनता रोड की मस्जिद में की है। आपने आज वहाँ के मोहतमिम मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार के ईमा पर नमाज फ़जर अदा कराई और हदीस शरीफ पर अमल करते हुए आपने नमाज फ़जर में सूरह सजदा और सूरह दहर सूरह इंसान की तिलावत की है। आपको बतला दें, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी बार नमाज फ़जर में सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत फरमाया करते थे। ये एक मुस्तहब अमल है। अलमिया ये है कि ये मुस्तहब अमल आज हमारी ज़िंदगियों से निकलता जा रहा है और हम आम तौर पर यह हीला किया करते हैं कि मुक़्तदी इस पर राज़ी नहीं होते, मुक़्तदी थक जाते हैं, ताब महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है। हमें कभी कभी मुस्तहब पर भी अमल करना चाहिए और नमाज फ़जर में जुमे के दिन सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत करनी चाहिए। माज़ी करीब में शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुस्तहब अमल पर बारहा अमल किया है। चुनांचे इसी के मद्देनज़र आज क़ारी मोहम्मद सलमान मुज़फ़्फ़रनगरी ने वहाँ के दीनी इदारे में जो नमाज फ़जर अदा कराई है उसमें सूरह सजदा और सूरह दहर की तिलावत पेश की है। वो तिलावत हम आपको पेश किए देते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन। अम यक़ूलून इफ्तराहु बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिक लितुन्ज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी'इन अफ़ला ततज़क्करून। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्ज़ि सुम्मा यअरुजु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। ज़ालिक आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني
ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في إن
الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.